Assalamu alaikum makendeshler. Nazar Alamı kanalın görüşçüleri. Bugün 3 aprel. Чүй облысы Соққұлық районы Соққұлық мал базарындамыз. Бірінші шығарылыш достар. Алынғандарын әрекет қылып тартып көргіземіз достар. Дем, чөп, көчет бағалар, беде урық. Тепте тартып көргіземіз достар. Бар еми кіреді. Күн еми шықты мына. Базар қайнап жатыр. Сіздер видеода ұнаса только лайкты басып қолдап кетіңіздер. Мұны байқа алдыңыз сіз? Байқа қанша сұрайсыз бұға? Оппады да. Қанша олды әже? Қанша олды? Мұз олысы меден 80 болып тұрына. 80 değil. Ha, muz oldu. Baksın 80 oldu. Muz olsun 80 oldu. Çok kilo at. Size gaz. Köçet tartıp koyuyor, köçet. Персик, шапталы, черешня. Елес, груша, алмұрт, алма, түріменен. Қанша адың ет? 150. Бұлар карлик, полукарлик? Полукарлик бары. Бары полукарлик, а? Бұларчы? Бұлар 150-ден, а? 150-ден. Номер, телефон, номер. Çalsanızlar болады. Жақсы. Çöpтерге жемге барабыз эми. 80 миң. 80 миңге алынды. Бир көргөзүп коеюн, мына беде урук. Так, бул сорту кандай? Обычный эле? Местный чүйүскө? Канчадан килограмм? 330. Экөө бир го дейм, а? А бунусу карасы? Магниттен өткөн 350-ден, а? Килограммы. Жақсы. Телефон номер бересиз? 0700 07 62 62. Достор чаласыздар. Мына беде урук. Байкенекен постоянно көргөзөбүз, беде урук. Ассалам алейкум. Жүгөрү канча? 25 сом, а? Жақсы. Бұл жемге да урукка жарабайт, а? Жем. Так, жүгөрү канча же? Жүгөрү бул урук мына, эме жемге мына. Уруктука канча? Чүй 62. Чүй 62. Картошка? Картошканы 15 деп атам, алсам түшүрүп берем. 15 уруктука 15 сом. Албасам түшүрбөйт. Алсам түшүрө берет. Будай канча экен? 30 сом. Арпачы? 30 сомдон болуптур, 30. Так. Базар аламы. Канча жүгөрү? 22 сом болду. Талкаламаган жүгөрү 22ден. Сулуу канча сулуу? Арпа. Канчадан? 29. Жүгөрүлөрчү? 25. Сулуу дедим го, сулуу. Арпа канча? 30. Беде уруктарчы? Бұл қаншадан бұл? 350. Қайсы 380? Картошка бар да, реклама қарап. Картошка. Азыр барам. Сөз тартпайып. Бұлар 380-ден бе? Бұл бір мүшекті қанша? 25 килограмм. Бұл қандай сорт? Италиядан келді, а? Жақсы. Номер бересіз бе? Номер? Мақұл. Қошындарым айтады. Комментарий беріп
Bu tüydük bol bol, bu tüyge kızılık açık olup etedi. Siz aldınız böyle? 72 kilo alağım. Ektiniz. Egelek mi nemegen de bu cevap var. Kançada mı bu neyiz? Ürünga. 50 somdan. Onu böyle bölüp turlu ekse olattım da. 4'e bölüp tur. 50 somdan. Tak, kızıl kartoşkamın sortu qanday şunda? Öte şirin de. Ataş degen жаңы сорт. Ataş degen жаңы сорт. Месин olup қойғандай bu. Бұл местный, о. Негізі үрен Пакистаннан келген. Ürün Pakistan'dan gelген. Жақсы. Номер қалтырыңыз сразу. 708 0708 08 08 97 97 94. 94. Достар çalasыздар. Ассалаумағалейкум. Қандайсыз? Так, bu Persk чемпион қанша екен? 150'den. 150. Bari 150'den. 3 yıllık çoğun köçetler. 3 yıllık çoğun köçetler. Tak, bu bir hazır var oturğuzgan dele sala başlayı qanday? Qancha deyin salat? Bunlar 5-2 yıldan salat. 2 yıl. Seneşteler böyle 2-3-4 yıl tutuyoruz. Bular qanday oqat? Karlik, polokarlik или простой? Простой la, jenagay. 150'den. Dağı var da sizda? Var o var. Satqı. Nomer qaltırasız bunda? Nomer mi? Evet. Nomer 0500 05 20 45 geç alsa. 0500 05 20 45. Çalыңыздар достар. Köçetler. Var yemek geldi. Qanchadan so'raysizlar? Jo'na video tartib. YouTube'ga. 25. 25. Qo'ylar. Ya, assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshimi? Mana aka. Arpa 30 so'm kilogram. Arpa 30 so'm. Bu jemga da? Semena тоже пойдет. Guruqqa тоже пойдет. Buğday qancha ekan aka? Yo'q aka. Buğday 30. 30. Yaxshi. Arpa. Arpada 30 so'm deydi. Tak. Bu ne oldu ekan? Шымық. Qancha ekan? Tushunsan öyle. Qancha jigori? 21. 21 deydi. Tak, müşok toğu. Ey jo'qmi? Cho'ng beken. Bozbek. Cho'ng beken. Qo'ydi qancha qolibdi? Qo'y qancha oldu ekan? Ya. Qancha oldu qo'shma? Ay, keldi yu. Aldingizlar. Aldım ekan desa 15 çöpçe qarab ham do'st, çöp. Qancha ekan apa bu? Bilmeyim, bazarın bağısını. Aldыңыздар mı? Satam deydi. Pazarın bağısını bilmeyim deydi. Qancha bu? 19. Arzan ekan bu. 19. De jaqa çöp qarab ham. Так, buna çöp. Bede saman, to'u çöp. Vayga qancha oldu ekan dedi? 450. 450'den ket otağmış ha? 450'den satılattı durur. Böyle. Qanchasi tutku aka? Satılmay mı? Satıl ketdi. Qanchadan ketdi? 350. Tomoshlab qo'ydi voy, aytqisi kelmay. Qancha ekan dedi? 380. Tak, bu yerda saman. Vayga qancha sizda chop? 430. Bedi. 450 mi? Bu 450. O saman qanchada olar? Bu neyse yok.
Так. Ақсақал қанша екен? Сіздікі емес пе? Қаншадан ба? 430-420. Оллам не? Қанша екен саман? 280. Бұл будай арпа. Арпа саманы 280. Жақсы. Мына шындай бағалар достар бүгін 3 март. Сіздер лайкты басып қолдап кетіңіздер.